Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir les annuités de fin de période constante. Mais شنو هما les annuités? L'annuité est une suite de flux monétaires perçus ou réglés à intervalles de temps égaux. D'une autre manière, هما واحد الفلوس كناخدها أو كنعطيها à intervalles de temps égaux. عام، شهر، 3 شهور, ainsi de suite. L'étude des annuités consiste à déterminer la valeur actuelle. Ça veut dire القيمة الحالية ديال ديك الفلوس. Ou la valeur acquise, يعني القيمة ديال ديك الفلوس après une certaine période. À une date donnée, يعني في واحد la date اللي محددة d'une suite de flux. Elle prend en considération la date du premier flux, يعني واش كنخلص في الأول د العام ولا الآخر د العام. إلا كانت الأول د العام كتسمى début de période, fin d'année, fin de période. La périodicité des flux والشهريا سنويا. Le nombre des flux يعني شحال من مرة غنخلص يعني n شحال كتساوي يعني la durée et le montant de chaque flux اللي هي l'annuité. بالنسبة les annuités كاينين جوج الأنواع constante و variable. constante ça veut dire كتخلصي نفس المونطون ولا كتاخد نفس المونطون. variable كيتبدل. constante فيهم جوج فيهم fin de période début de période. variable la même chose. sujet ديال اليوم هما les annuités constantes fin de période. Les annuités de fin de période. La première des choses est VN, ou là la valeur acquise. C'est la suite d'annuités constantes de fin de période, la somme des annuités exprimées immédiatement après le versement de la dernière annuité. Ça veut dire que خلص مثلا نهار 31 في كل شهر مثلا خلص 3 ديال لي مونسياليتي 31 واحد 31 جوج 31 3. هاد لا فالور اكيز كنحسبها نهار 31 3 ماشي حتى كيدوز الشهر على البلوكاج ديال ديك الفلوس وانما جوست ابري لو فيرسمون ديال لا ديرنيير انويتي. كيفاش كتحسب؟ لنفرض ان في ان يعني لا فالور اكيز بار لا سويت دي انويتي ا l'annuité constante de fin de période يعني الفلوس اللي كنخلص شهريا او سنويا n le nombre de périodes يعني la durée t هو le taux d'intérêt par période de capitalisation. alors v n كتساوي a واحد زائد t à la puissance n ناقص واحد كلشي مقسوم على t. ناخدو un exemple. On place chaque année pendant 5 ans يعني n كتساوي 5 un capital de 5000 dirhams يعني a كتساوي 5000 درهم. Calculer la valeur acquise يعني غنحسب V5 Vn هي V5 n هي 5 du dernier versement puis un an après le dernier versement le taux هو 6%. alors غنحسب V5 a عندي 5000 n عندي 5 سنين t عندي 6%. alors V5 هي 5000 في 1 زائد 6% و 5 ناقص 1 مقسوم على 6%. اللي نرد ليه البال يا اما غديروا في الكالكولاتريس 6% ولا غديروا 0.06. منين جبتها؟ درت 6 مقسومه على 100 راه هي 0.06. سي لا ميم شوز كو 6%. غتعطيني 28185.465. قلت لكم انو ابري شنو غديروا؟ ما غاتمشيوش تحسبوا لي في 6 كيف ما دايرين هنايا 5000 6 ونمشي نعوضوا هذا نو حيت في ان قالك لا suite d'annuités constantes de fin de période la somme des annuités exprimées immédiatement يعني juste après le paiement de la dernière annuité. يعني هاد لا فورمول ما تصلحش نحسب بها في 7 و في 8 حيت انا عندي هنا هي 5. شنو غادي ندير؟ غنشد هاد في 5 وغندير لها لا كابيتاليزاسيون. الا زدتها عام يعني غناخد هاد الفلوس زائد لانتيري في 5 اللي هي 28185.465. un an après غتولي هي في 5 fois 1 plus t à la puissance de 1. علاش à la puissance de 1؟ حيت غير عام كون كانوا 3 سنين غندير أس 3 كون كانوا 10 سنين غندير أس 10 ولكن هنا عندي غير عام واحد. الوغ هي 29876.59. هذه هي الفلوس اللي غناخد من ورا هاد لا بيريود. يعني الا كنت كنخلص كل عام 5000 درهم في لا بنك يعني في الاخر ديال كل عام الفلوس غناخدها في الاخر ديال العام السادس يعني شحال غناخد 28876.59. يعني شحال ربحت من هاد لافير كامله؟ انا كل عام تنحط 5000 درهم لمده 5 سنين في الاخر ديال العام السادس غناخد 28876.59. يعني شحال ربحت؟ 28876.59 ناقص 25000 اللي هي 5 25 غتعطيني 4000
1876.59. La valeur actuelle يعني القيمة الحالية. On appelle valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de fin de période la somme des annuités actualisées. يعني كنديرو l'actualisation, ça veut dire تنبغيو نعرفو القيمة الحالية exprimée à la date d'origine اللي هي 0. Alors V0 هي l'annuité fois 1 moins 1 plus t à la puissance moins n مقسومة على t. Exemple, de combien doit-on disposer aujourd'hui si l'on désire retirer 1000 درهم chaque année? ردوا البال 1000 درهم chaque année. Ça veut dire علاش كنهضروا على les annuités. 1000 درهم هي l'annuité. Pendant 4 ans, n كتساوي 4, que le taux de placement 5,5% et le taux 5,5%. يعني شحال la valeur actuelle. عندنا a كتساوي 1000 درهم, n 4 سنين, t 5,5%. يعني شنو غنديرو؟ V0 كتساوي 1000 في 1 ناقص 1 زائد 5,5% الكل أس ناقص 4 مقسومة على 5,5%. غناخد لا كالكولاتريس وغندير 1000 فوا وغنحل القوس وغندير 1 ناقص وغنعاود نحل القوس وغندير 1,055 وغنسد القوس وغندير أس ناقص 4 ونسد القوس ونعاود نسد القوس وغندير مقسومة على 5,5% أولا مقسومة على 0,055 غتعطيني 3505.15. يعني القيمة الحالية ديال ديك 1000 درهم اللي غنبقى نحط كل عام هي 3505.15. ناخدو un autre exemple. Quel montant faut-il placer chaque année au taux de 6% et cependant 20 ans pour pouvoir obtenir à l'échéance 100,000 dirhams. يعني أنا كنقلب على l'annuité sachant que عندي à l'échéance 100,000 dirhams. يعني هذه شنو هي؟ la valeur à l'échéance, ça veut dire la valeur acquise. le taux عندي 6%, أنا عندي 20 ولكن الله أعلم. la formule اللي كتجمع لي هاد les éléments كاملين هي Vn كتساوي a fois 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t. إلا بغيت نخرج a من هنايا عندي a فوا هادشي يعني a كتساوي Vn مقسومة على داكشي اللي حداها. يعني a كتساوي Vn مقسومة على 1 plus t à la puissance n ناقص 1 مقسومة على t أولا هاديك t التحتانية نقدرو نردوها الفوق. a كتساوي Vn فوا t مقسومة على 1 plus t à la puissance n ناقص 1. هاد لي دو فورمول راهم فحال غير هاد قسمة t اللي هنايا رديناها فيه حيت 1 مقسومة على 1 على t كتساوي t. سوا درتو لا فورمول الاولى سوا درتو لا فورمول الثانيه غتعطينا نفس القيمه. لا كوريكسيون عندنا لا فالور اكيز هي 100,000, n هي 20, t هي 6%. الوغ a كتساوي 100,000 مقسومه على 1 بلس 6% على بويسونس 20 ناقص 1 مقسومه على 6%. غناخدو كالكولاتريس غنديرو 100,000 وغنديرو مقسومه وغنحلو 3 ديال الاقواس وغندير 1.06 أس 20. غنسد القوس وغندير ناقص 1 وغنسد القوس الثاني وغندير قسمة 6% أولا قسمة 0.06 وغنسد القوس الثالث وغندير تساوي غتخرج ليا 2718.49 درهم. إلا بغيت نجرب الطريقة الثانية غتعطيني 2718.49. Nardons un autre exemple. Quelle sera la valeur totale d'une série de versements de 500 dirhams par mois? Ça veut dire la valeur totale d'une série de versements إن كنقلب على la valeur acquise de 500 dirhams par mois. يعني كنخلصها كل شهر. Versé en fin de période pendant 8 ans. Les versements عندي 500 درهم في الشهر ولكن لا بيريود عندي بالاعوام. يعني هاد 8 سنين خصني نرد شهورا ولكن au taux de 5,15% par an. Le taux عندي annuel. باش نلقى هاد لا فالور اكيز لا بروميير دي شوز خاصني نرد لو طو annuel لو طو mensuel. طو mensuel équivalent هو 1 plus t à la puissance 1 sur 12 moins 1 غتعطيني 0.00419 يعني 0.419%. alors le taux هو 0.419%. l'annuité 500 اولا لا منسياليتي 500 ان 8 سنين هي 8 في 12 غتعطيني 96 شهر. الوغ في 96 يعني لا فالور ابري 96 موا هي 500 في 1
زائد 0.419% أس 96 ناقص 1 مقسومة على 0.419%، غتعطيني 58,933.64 درهم.